অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যু জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুন্মিলিতামেন তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयां गीता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्रीं गीता देवीं नमस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 36। अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयो बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयो बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो अयं
পাপম চরতি পুরুষঃ অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ। এখানে অর্জুন শ্রী ভগবানকে বলছেন, হে বাষ্ণেয়, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েও পাপ চরণে প্রবৃত্ত হয়। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যম ইয়ো পঠেৎ প্রিয়তো পুমাन् বিষ্ণু পাদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ। গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ। মলিনমোচनं পুনসান জলস্নাनं দিনে দিনে সকৃদ্গীতামৃतं স্নাनं সংসারমলনাশনम्। গীতাসু গীতা কর্তব্যা কিং নো শাস্ত্র বিস্তরঃ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখো পদ্মাৎ বিনিঃসৃতা। ভারতামৃतं সর্বস্বং বিষ্ণুভক্তাৎ বিনিঃসৃতম। গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। সর্বোপনিষদ্গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থো বৎস সুধীভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃतं মহৎ। একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नमामि। यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मै। ॐ हरि ओं तत्सत्। ॐ हरि ओं तत्सत्। ॐ हरि ओं तत्सत्।